Ya, oke ya. Halo Kak, good evening. Ya, good evening ya. Good evening Neo. Ya, oke. How are you today? I'm not feeling good as yesterday. Ya, Batuk-batuk. why? Ah, nggak Why? tahu. Why? I don't know. Hah? Oh, I don't know. Are you sick? Ya, I'm sick. What kind of Batuk, sick? Sakit apa? batuk. Batuk. Oke. Now gimana? Masih batuknya masih itu gak? Apa sih Masih, namanya? masih. Kalau malam. BTW Neo udah gede ya, udah kumisan. Udah. Baru sadar. Kemarin-kemarin kayak gak kelihatan kumisnya. Setiap minggu dipotong. Tiap hari. Oh, iya ya. Udah makin gede nih. Oke, eh, udah kayak itu ya, seumuran kita. By Baru the sadar. way, how are you? Iya, ya ya, I'm fine ya. Oke, oke. Udah siap nih, Ok? Siap. Oke ya. Wait, I will start to share my screen. Where is the oke. Waduh, parah banget kayaknya. Oke. Lumayan. Nah, uh, before we start the lesson, I'd like to inform to you, Neo, maybe a few lesson, uh, the next lesson ya, I mean, will be boring ya, akan sangat membosankan ya. Jadi kita mostly ada prakteknya, cuma mostly di teori ya. Oke. Karena ya kayak ini choosing a hosting. Jadi ini apa sih? Just choosing ya. Choosing berarti kan milih ya. Memilih. Ya, milih hosting kayak gitu. Kalau eh, kemarin kita kan coba hosting pakai GitHub. Nah, jadi eh, summary for this lesson today itu nanti apa sih kayak choosing hosting, which one uh, that you think it's easier, effective, ya something like that. Jadi mostly teori tapi but there is a little bit practice ya. Hmm. Jadi siap-siap aja. Oke, kalau maybe nanti agak feel sleepy ya, agak ngantuk. Ya. Nah, oke. A few lessons ago, we published our project in GitHub page, right? Ya. Nah, gimana sih jika kita punya project lain, terus kita pengen publish itu? Ya, what if you have another project appeared and want to publish it? Nah, ini nggak akan bekerja uh, di page ya, because the page can only be linked to one specific repository. Ya, jadi link yang kemarin itu cuma fokus ke satu repo, satu satu folder. Ya, kalau kita ngomongin di file lokal kita. Kalau kita ngomongin GitHub kan maksudnya ke repository ya. Nah, Hmm. the solution is to find another hosting service as we discussed earlier and use it. Yeah. There are many different hosting options offered and each of them has no less nuances. Nah, jadi ketika memilih hosting, tahu hosting kan yuk? Kayak domain gitu. Oke, jadi eh, kalau domain kan nama alamat ya, alamat ini. We call Oh, it a hmm. domain. Ya, Ya. docs.google.com it's domain. But hosting is something like hard disk. Do you know hard disk? Ya. Nah, jadi kayak hard disk di cloud kayak gitu. Kita Hmm. naruh file HTML, CSS, JS itu di eh, hard disk cloud kayak gitu lah, something like that. Nah, when choosing a hosting service, you need to consider many factor. Yang jelas yang pertama the price, harga, Hmm. ya, reputation, ya. Jadi misal nih, Neo cari-cari info, terus eh, beberapa pelanggan kasih review, a good review. Nah, kalau reviewnya jelek-jelek, mana mungkin Neo mau, ya kan? Iya.
the need to link a card, ya, menghubungkan dengan kartu. Maksudnya mungkin kayak apa sih? Rekening-rekening kayak gitu kali ya, Oh, koneksinya. Security keamanan, reliability. What is reliability now? rehabilitas bukan. What is reliabilitas? Kayak tempat istirahat kalau di dunia nyata. Kalau konteksnya ini apa website berarti Gak tahu. nggak tahu. Oke, just keep it ya. Nah, jadi uh, there are so many characteristics and so many hosting service we don't even know where to look first. It would also be great to find a free one, of course. Ya, kita akan cari yang free. Nah, oke. Jadi sebenarnya nggak harus free sih. Cuma balik lagi kan ini cuma edukasi ya, cuma Ya. belajar ya. Masa iya kita cuma belajar harus bayar kayak gitu. Nah, in the lesson today kita akan nge-explore faktor penting apa sih yang harus kita perhatikan kalau mau milih layanan hosting. Hmm. Make a search plan and optimize it. And the last one, choose a hosting service and publish our projects. Nah, oke. But before we go to the lesson, let's review about hosting. Nah, tadi domain masih ingat nggak? Barusan aku jelasin. Itu nama yang ada di atas. Biasanya kita mengasih domain tersebut untuk dibuka oleh banyak orang. Oke. Nah, a domain is the address ya, Address. Ya. alamat ya kayak alamat rumah. Of a page on the internet. There are three levels ya. Kalau first level itu yang Akademi. nah, second level itu yang tengah-tengah. Hmm. Third level domains itu yang depan. Kadang kan ya pernah ya mungkin contoh ini Google. Kan ada www.google.com terus apa mail.google.com terus ini ada docs.google.com kayak gitu. Ya kan? Hmm. Jadi satu kesatuan punya Google kayak gitu. Cuma membedakan yang third level domains kayak gitu. Jadi kalau www kita fokusnya untuk search engine, kalau docs untuk dokumen-dokumen seperti ini kayak gitu. Ada lagi Drive ya kan, drive.google.com. Nah, what are client and server? Klien itu yang meminta datanya. Kalau Mm-mm. siapa yang give give the data to the client. Oke, good ya. Kalau di konteks web page, ya, a client is a browser that interacts with the server by sending a request and receiving a response. Nah, aduh parah banget batuknya nih. Ya, oke, semoga cepat sembuh ya. Makasih. Udah minum obat belum? Udah, Udah nanti ya. malam lagi. Hmm. Sejak kapan sakitnya nih? Sejak minggu. Minggu, Kamis, Selasa, Kamis. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah 5 hari nih, ya. Dulu sempat pernah berbulan-bulan, tapi berhenti jadi lagi. Waduh. Habis ngapain? Hujan-hujan. Gak tahu Minum es kali ya. Es teh. kayaknya. Iya. Oke. A server is a resource that has constant access to the internet and interacts with the client by receiving a request and sending a response. Oke. Hmm. Ya, kurang lebih sama yang Neo explained before. Ya, Gimana sih interaksi klien dan server, Neo? kayak tadi klien meminta suatu informasi Mm-mm. dari server, lalu server konfirmasi mengirim ulang ke klien. Oke, ya, something like that ya. Nah, Mr. Server, can I go to the website? Nah, dikasihlah tadi request dari si klien. What is Hmm. hosting? Hosting suatu platform untuk kita nge-publish website. Website. Oke, service that provides access to configure server that has space for placing a page and convenient control panel. Oke ya. Hmm.
mulai masuk ke topik kita hari ini, choosing a hosting service, ya. Memilih layanan hosting. Ya. Ingat, note-nya choosing ya, memilih ya. Jadi, Hmm. kenapa sih kita nggak pakai GitHub? Nah, jadi actually GitHub itu ya layanan hosting, but ini most commonly used for business card, ya, business card sites, portfolio, small projects, ya. Jadi GitHub itu nggak cocok kalau misal kita bikin website, maybe like promosi kayak gitu. Ya, masa kita mau bikin, misalnya Neo jualan apa? Jualan Baju. eh, apa ya, nasi goreng gitu, punya warung nasi goreng. Websitenya ada .github.io kayak gitu kan, aneh juga ya kan. Ya. Nah, nah, kayak gitu. Jadi GitHub ini cuma untuk pamer portofolio aja, show up portofolio, project kecil, sama business card sites ya. Jadi Hmm. misal kalau Neo mau bikin portfolio apa, daftar riwayat hidup kayak gitu. Originally, the service was invented for programmers to test code under real condition in different browser. Nah, jadi ini juga dipakai buat kita ngetes gimana sih layout program kita kalau misalnya nanti di online kan kayak gitu. Jadi GitHub itu sebenarnya buat uji coba kayak gitu aja. Hmm. Nah, jadi due to the specifics of page, only one site can be placed there. Jadi cuma bisa satu. Nah, tentu saja sih sebenarnya Neo bisa bisa kasih lebih dari satu site ya, maksudnya satu project dengan cara eh, ngasih folder di repository yang lain. Contoh kayak ini, set 1, set 2, set 3 kayak Oh. gitu. Hmm. Ya. It's possible to do so, and some people even take advantage of such a loophole. However, it's not welcome. Since the site has only one address, there should be only one site. Ya, jadi satu alamat harusnya satu site, ya kan, satu Ya. situs. Nah, oke. Let's go study the issue. Nah, ini sekali lagi pelajaran kita hari ini kita akan belajar gimana sih cara memilih layanan hosting. Ya, Hmm. ini paying attention to all its important characteristic. Jadi minta perhatian untuk karakteristik penting untuk memilih layanan hosting. Jadi semua layanan hosting itu berbeda, ya. Brand Hmm. A, brand B, brand C beda, ya. Ya. And each of them has both pros and cons, ya. Ada Oh. pro kontranya. Therefore, there is no single right hosting that you just have to find among all the wrong ones. Jadi emang nggak ada yang sempurna. Misalnya, Neo choose provider A, pasti ada kekurangan. Kekurangan itu ada kelebihan di B, tapi B juga ada kekurangan. C juga kayak gitu. Jadi memang nggak ada yang sempurna. Ya. You Hmm. will have to do a lot of analysis and choose the most suitable hosting for your project from the available ones. Nah, jadi Kayak WordPress ya. kenapa? Kayak WordPress. WordPress, ya bisa Kayak sih, gitu. bisa. Oh. Mm-mm. Tapi kalau WordPress kan dia apa sih yang built-in ya. Jadi Hmm. kayak tinggal drag itu gak sih kalau WordPress itu? CMS Ya. ya kan? CMS namanya, sorry, aku baru ingat. Jadi kalau kayak Blogspot ya kan jatuhnya apa? Hmm. WordPress. Hmm. Pernah pakai? Dulu sih di sekolah. Iya, oke, good ya. Jadi eh ya itu gampang, tinggal ditarik-tarik aja, di drag-drag. Ya. Kalau kita bikin ini kan kemarin kita dari nol ya, bener-bener kosong Hmm. kayak gitu. Ya. Nah, ini diingetin lagi, ada 5 hal penting untuk memilih layanan hosting. Price, reputation, the need to link account, security, reliability. Nah, seperti yang kita diskusikan tadi. Nah, jadi layanan hosting itu ada yang gratis, ada yang bayar, paid Hmm. and free. Among paid hosting service, price may also differ, ya pasti beda. Gratis, gratis itu ya keren ya, tapi hanya satu sisi. Di sisi lain,
itu ada eh cons ya, ada pro, ada kontra Hmm. gitu. Ya kalau free jelas keuntungan lah ya. Ya. Nah, kalau ini paid hosting give a guarantee jaminan that everything will work ya kan. Kita bayar nanti kalau ada kendala kita komplain boleh dong harusnya kayak gitu. There may be restriction on free hosting, for example, kayak resource may be blocked if there is no traffic visitors on the page. Ya, jadi kalau gratis mungkin ada layanan hosting yang ngeblok kalau nggak ada yang akses. Misal dalam jangka waktu sebulan kalau nggak ada yang akses berarti diblok. Itu bisa Oh. kalau gratis. Hmm. Mungkin ada yang seperti itu. Might not be able to handle the load if there are too many users at one time. Jadi kalau mungkin yang gratisan, yang akses banyak, waduh langsung nggak bisa dihandle tuh, ya kan? Nah, other disadvantage of free hosting service, ada iklan, maybe ya kan? Jadi tiba-tiba di bawah sini ada iklannya, atau kalau nggak di sini, atau kalau nggak di sini kayak gitu. Atau malah kadang-kadang full screen kayak gitu mengganggu. Ya. Oke, Kayak liputan 6. yes, nah itu di mana-mana ada, ya kan? Sampai aku Hmm. bingung bacanya. Nah, working on third level domains, ya. Third level, berarti yang mana? Yang Yang depan. depan ya. Nah, first, this makes the address unattractive. And second, it becomes harder to promote, ya kan? Jadi sometimes kalau kita pakai yang free itu misalnya eh Neo bikin websitenya Neobi nah .xxx.com ini sama semua. Yang Hmm. membedakan cuma depannya aja. Nah, jadi kan nggak Oh. asik ya. Hmm. Ya kayak itu apa tadi Neo bilang neobi.wordpress.com kayak gitu. Ya kita nggak bisa custom, cuma bisa custom yang depannya aja. Ya. Nah, they work slower than paid ones, ya lelet, lemot. Hmm. Nah, bisa aja nanti suatu saat Dan ditarik biaya, ya kan? They can become paid. Jadi mungkin apa? Ada masa trial selama 30 hari, biasanya kayak gitu. Nanti tahu-tahu ditagih buat bayar. Nah, paid hosting service has no such disadvantage ya. hmm. Nggak ada banyak kekurangan, cuma ada satu, dia bayar. Bayar. Nah, ini pasti bayar ya. Hmm. Nah, selama kelas hari ini kita akan coba cari yang gratis aja. Ya, tapi kalau misalnya Neo mau yang bayar ya gak apa-apa ya, ada uang. Ah. Ini kalau ini kan during the lesson we will try to find free hosting. Ya, jadi kita akan coba cari yang gratis. Tapi kalau misalnya Neo pengen yang bayar, Neo ada uang nggak? Ada nggak ya? Nggak tahu. Ya, jadi uh, you just need to ask your parents for permission first ya. Hmm. Menurut kalian nggak usah deh ya. Kita belajar cari yang gratis-gratis saja Enggak terus aja. ya. Kecuali kalau emang dipakai real ya, baru bayar. Nah, reputasi. Ketika kita uh, cari info-info di internet, you may find several hosting service whose names are more or less well known ya. Ada yang terkenal, ada yang nggak dikenali ya. Hmm. Nah, one might think that if the hosting name is familiar and is often seen in advertisement, then the hosting is good. Kalau sering diiklankan di atas kayak gitu, itu good. Ya. Nah, this is not true, but it's quite likely. Ya, biasanya yang sering muncul itu apa sih? Ya belum tentu bagus sih, cuma banyak orang yang pakai kayak gitu. Hmm. In any case, it's better to beware of suggestion that arouse suspicion. Hati-hati kayak apa spam virus kayak gitu-gitu. Ya. Ini security. Nah, batuknya nular ke sini. Hmm. Nah, security berarti tentang personal data ya. Ya. Mm-mm. Nah,
Harus notice HTTP sama HTTPS. Tahu bedanya nih? Lebih kuat security-nya Yang mana? yang HTTPS. Ya. Bedanya ada di sini. When you click on the second link, the security of the data is not compromised as it travels from the browser to the server. Hmm. Nah, kayak ini kayak sama ya, sama tapi ada secure edition, tambahan keamanan. Ya. Linking card ya, many free service not just hosting require you to provide your bank cards details. Ya, Baik. jadi bahaya ya. It's annoying, but there's usually no escape. Gak bisa di skip. If you have a bank card, ya, you can provide it after asking your parents, ya. Ini searching, there are no specific resource. Jadi gini, there are no specific resource that collect information about all available hosting service. Nah, Hmm. jadi Neo harus cari sendiri, ya. The old-fashioned way by typing the word hosting in the search bar. Nanti coba cari-cari sendiri, ya. Ya. Jadi di sini nggak dijelaskan, nggak ngasih rekomendasi, nggak nge-spill, nggak endorse, tapi nanti Neo cari sendiri aja, ya. Oke. Jadi bisa dari artikel nanti dibaca-baca aja. Instruksi gimana caranya nge-publish apa file HTML-nya, terus tutorialnya jelas apa enggak kayak gitu. Review dari mungkin dari orang-orang yang pakai eh, dan inilah user reviews. Nah, nah, ini data collection. Jadi penting nih kalau mau bikin mau cari layanan hosting itu nggak cuma satu ya. Cari beberapa hosting buat compare perbandingan. Nanti misalnya hosting A, hosting B. Karakteristik pertama mungkin dari harga. Oh, yang ini gratis, yang ini bayar, yang ini bayar segini, yang ini Hmm. bayar segini. Nanti karakteristik kedua, misalnya eh, memori maksimal 1 tera, 500 giga, 500 giga kayak gitu. Terus nanti maksimum user, oh 10 5, oh unlimited kayak gitu. Nah, jadi dibikin aja seperti table gitu ya. Nah, Hmm. terus in this table you have to enter all the option. Nah, at the first glance ya, after choosing the option, you need to delve into each one, filling the table and highlighting the pros and the cons in color ya. Jadi yang kayak hijau ini berarti oh ini malah bagus dong. Oh kalau merah berarti nggak bagus kayak gitu. Buat Hmm. komparasi aja. Oke. Nah, ini final point-nya ya. Jadi untuk tugas pertama, nanti Nil silakan bikin table pakai Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet dibikin seperti ini aja. Jadi misalnya nanti Neo kan cari-cari di Google hosting apa, hosting apa, hosting apa, ya. Karakteristiknya misalnya dari harganya dijelasin berapa, 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 memorinya berapa, berapa kayak gitu, ya. Hmm. Understand atau masih bingung? Udah. Kayak ya. Jadi nanti udah dibikin Excel apa Google Spreadsheet. Nah, nanti bisa di-upload di task yang pertama. Oke. Ya. I will stop my share screen. Now you turn to share your screen now. Oke.
Don't forget to change the settings ya. Ya. Sebutin aja kriterianya itu apa. Maksudnya apa berarti price-nya ya kan? Price-nya Hmm. free. Terus eh, kedua berarti providernya siapa? Amazon ya gitu. Bukan satu dua tiga. Oh, Minum-minum dulu Neo. siap.
Can you add another provider buat compare? Ya, jangan cuma dua. Maybe four enough lah. Empat minimal.
Hmm. Oke. Ini have you done? Oh wait. General access. Wait, wait. Uh, this Ya. one. Anyone with the link, just fill ya. Mm-mm. Oke. Wait, let me check it first. Coba. Google Cloud, Infinite Free, Jago Web. Can you put uh, the link, ya, at one row, ya, between this, wait, wait, above price, I mean. Jadi di atasnya price, coba tambah satu baris kosong, itu buat linknya. Jadi AWS itu linknya apa, gitu. BBB apa, Infinite itu the link reference gitu lah. Just take the main web ya. Jadi Oh, nih. the main domain. Oke. Uh, oke. AWS paid ya, bukan pay, paid. Kalau pay kan membayar, paid kan bayar. Terus ini provider just put the name ya. Amazon, Google. What is on company? Jadi sendiri. Di sendiri. Maksudnya? Jadi di webnya sendiri dia. Oh, just put infinite free ya, infinity free. Jaga web ya. Kayak gitu. Just a name ya. Provide by-nya di delete aja. Kan udah ada di sini Oh, ya. provider.
Dah. Oke. Terus, oke, what is the difference between red, green, and yellow one? Apa bedanya kuning, hijau, merah? Jadi hijau tuh udah ada bukti bahwa ini tuh bagus. Kalau merah ini nggak baik. Kalau kuning harus hati-hati. Oke. Nah, but why? Ini sama, last of service, tapi kenapa warnanya beda? Oh iya, lupa. Dah, Hmm, no ads ini keuntungan apa kekurangan? keuntungan dulu. Nah, Oke. eh Provider ini nggak itu ya, atau bisa deh kalau gitu. Misalnya hijau buat yang terkenal, oke boleh. Kalau yang ini kan nggak terkenal ya. hmm, Oke. Paid free, 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 oke. A lot of service, no ads. Hmm, Coba buka satu, maybe jago web lah, it's okay. Please go down. Heeh. Rinciannya nanti mana ya? Di atas kali ya. Eh, di bawah. Wih. oh ini. Hmm, nah sebenarnya yang hal-hal seperti ini yang penting. Something like database, bandwidth, bandwidthnya unlimited apa enggak, memorinya seberapa kayak gitu. Hmm. Ini sebenarnya yang penting, poin penting. Coba bisa nggak? Eh, oke lah, maybe the bandwidth and the disk. Coba tambah masing-masing.
Eh, udah kak. Oke, ya, coba di put the link into your platform. The link, oke, udah auto ya. Harusnya tadi ini. Oke, number one. Oke, put the link. Oke, Oke. just check it. Oke, Neo. Ya. Uh, okay, just that for today. I will stop your share Oke. screen. Oke, jadi selebihnya yang tadi kita belum bahas itu kayak FTP type FTP nggak? Enggak, FTP. belum. Jadi eh, FTP itu kayak apa ya? Kayak remote access gitu. Jadi kan ada server tuh, ada Hmm. server, oh server sih, hosting sorry, hosting. Ya. Berarti kan kita kalau misalnya beli sewa hosting, berarti kan Hmm. kita harus bisa masukin file di situ, ya kan? Ibarat Ya. kita beli memori, beli hard disk di situ. Hmm. Nah, ada aplikasi FTP, ya, File Transfer Protocol. Jadi dengan aplikasi itu, kita bisa nge-transfer filenya ke server kayak gitu. Jadi kita Hmm. nggak, ada beberapa yang kita nggak bisa akses langsung ke servernya, kita perlu FTP. Jadi file lokal kita taruh di FTP, nanti FTP-nya ke transfer ke server itu. Just Ya. that ya. Oke. Uh, Ya, I think just that for today, Neo. Ya, seperti aku bilang tadi, beberapa lesson ke depan mungkin akan mostly teori ya, little bit Ya. practice ya, just that. Ya, 3 bentar lagi, oh Neo ya. Ini kan kita udah Hmm. teman keberapa gitu, 28, 29 kalau nggak salah ingat. Oke, gitu aja. Before we end the lesson, any question, Neo? Tidak ada aman. Aman ya, oke. So, maybe I will end this lesson today. Ya. We will meet again on next Sunday. Sunday. Okay, ya. Thank you for attend the lesson today, Neil. See you on Sunday and thank you. Bye Thank bye. you. Bye. Yeah.